जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रानीगंज में रामनवमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रानीगंज के सीताराम जी भवन में भगवान श्री राम की पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद विभिन्न प्रकार के बैंड बाजों, ताशा बैंड और क्लब बैंड के साथ विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह शोभा यात्रा सिया रोड, बड़ा बाजार, तिलक रोड, बंसपाट, नेताजी सुभाष रोड, शिशु बागान मोड़ और थाना मोड़ से होते हुए वापस श्री सीताराम जी भवन पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान फिल्म छावा की तर्ज पर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और राम सीता चारों युग प्रयागराज की मनमोहक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिन्होंने शोभा यात्रा की भव्यता में चार चांद लगा दिए। डीजे की भक्तिमय धुनों पर हाथों में हनुमान जी का ध्वज लिए और लाठी डंडे लहराते हुए युवक युवतियां धार्मिक भजनों पर जमकर नृत्य करते नजर आए। शोभा यात्रा में दुर्गा वाहिनी की महिला टीम ने श्वेत वस्त्र और भगवा पगड़ी धारण कर लाठी डंडे के शानदार करतब दिखाए, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की। शोभा यात्रा के पूरे मार्ग पर घंटों तक श्रद्धालु इस दिव्य दृश्य का अवलोकन करने के लिए इंतजार करते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री विष्णुर सप्तमतम अवतार भगवान विष्णुर मानवीय रूपेर सबथेके प्राचीनतम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जखन त्रेता जुगे अयोध्यार राजा दशरथ एवं रानी कौशल्यार कोले जन्मग्रहण करेছিলেন এবং মর্তলোকে এসেছিলেন। সেই मर्यादा पुरुषोत्तम रामेर जन्मदिवस के सामने रेखे सारा भारतवर्ष जुड़े चलছে श्रद्धा एवं साड़म्बरेर सहित राम नवमी उत्सव। এখন আপনাদেরকে আমরা সরাসরি নিয়ে চলে এসেছি রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায় এবং উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জে, মানে কিছুক্ষণ আগে উপস্থিত ছিলাম রানীগঞ্জের সিয়া রোড স্থিত সারাদ স্মৃতি ভবনে, যেখান থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রানীগঞ্জের প্রখণ্ডের তরফ থেকে আজকে 30টারও ঊর্ধ্বে মানে রামনবমীর কমিটি, সেই কমিটির যে র্যালি, সেই পুরো র্যালি সারাদ ভবন স্মৃতি ভবন থেকে একসাথে যৌথভাবে বেরিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। এবং তার সাথে সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি সেই দৃশ্য পুরো সিআর রোড থেকে শুরু করে পুরনো যে রুটটি ছিল, পুরনো রুট জুড়ে সিআর রোড থেকে বেরিয়ে নেতাজি মোড় থেকে বড়বাজার থেকে মারোয়াড়িপট্টি তিলক রোড হয়ে পুনরায় আবার রানীগঞ্জের রেলওয়ে স্টেশন থেকে মানে এগিয়ে আসছে শিশু বাগানের অভিমুখে, শিশু বাগান পথের অভিমুখে। এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি পুরো শহর শ্রীরামময় হয়ে আছে। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে গুঁজে উঠেছে পুরো রানীগঞ্জ শহর। আপনাদেরকে সরাসরি সচক্ষে তুলে ধরবো আমাদের টিভি স্ক্রিনে। তার সাথে সাথে দেখাবো যে লেডিস উইসটি রয়েছে দুর্গা বাহিনী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লেডিস উইস মানে মহিলা শাখা যেটি রয়েছে, মানে তার দ্বারা এখানে লাঠি খেলার একটা বিশেষ প্রদর্শন আমরা দেখতে পেলাম এবং সচক্ষে আপনাদেরকে আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি তুলে ধরবো, সেই দৃশ্য আপনারা দেখবেন। তাছাড়া প্রয়াগরাজের দৃশ্য ছাড়া মানে বিভিন্ন ভগবানের মূর্তিকে এখানে রাখা হয়েছে ঝাঁকি হিসাবে, সেই দৃশ্য মানে পুরো রানীগঞ্জ শহরবাসী মানে দেখছে। এবং এখনো পর্যন্ত মানে এই র্যালি মানে যে শোভাযাত্রাটি এখনো এগিয়ে আসছে শিশুবাগান মোড়ের অভিমুখে। এবং আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলবো সেই দৃশ্য। এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জের রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60-এর উপরে, যেখান থেকে বহু রানীগঞ্জ শহরবাসী দীর্ঘ অপেক্ষায় এবং একটা আশার সহিত আছে যে এই বছরের যে রামনবমীর যে শোভাযাত্রা যে সাড়ম্বরে বেরোচ্ছে, সেই শোভাযাত্রার দৃশ্য দূর থেকে আপনারা দেখছেন। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলছি, সহযোগীকে, দূর থেকে দেখছেন যে ভগবান শ্রীরাম প্রভু রামের ঝান্ডা এবং হনুমানজির ঝান্ডা নিয়ে মানে যত শ্রদ্ধালু আছেন এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করছে এবং তারা এগিয়ে আসছে। আজকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, সকাল দুপুরবেলায় নাগাদ ঠিক 3:30 নাগাদ 2:30 থেকে 3টের মধ্যে শ্রী রাম নবমী মহোৎসব উপলক্ষে এক বিশাল ধার্মিক শোভাযাত্রা পুরো রানীগঞ্জ শহর পরিদর্শন করছে। এখন আমরা সরাসরি জুড়ে যাব যে রামনবমীর যে কমিটি রয়েছে মানে বিএসপি রানীগঞ্জ প্রখণ্ডের যারা সদস্যরা রয়েছে তাদের সাথে আমরা ডিরেক্টলি জুড়ে যাব। তারা আমাদেরকে আজ শ্রীরাম প্রভুর জন্মদিবস উপলক্ষে কি ভাব ব্যক্ত করছে আমরা সরাসরি তুলে ধরছি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আরো বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট।
यात्रा के संयोजक मानिक वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हम लोग सराफ भवन से अभी निकल रहे रानीगंज नगर, सिया रोड, एमजी रोड, मारवाड़ी पट्टी, तिलक रोड होते हुए शिशु बागान कंप्लीट करते फिर हम लोग सराफ भवन में रात के 8 से 9 बजे बीच में हम लोग फिर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग का पूरा रास्ता आप लोग का सहयोग चाहते हैं, पूरा रानीगंज वासी तक खबर दीजिए। और दूसरा फिर आप लोग से प्रेस मीट करेंगे हम। इस साल झांकी में विशेष रूप से क्या रहेगा, उसी का आप लोग आगे लुत्फ लीजिए, है ना। अभी आप लोग जो निकलेगा आप लोग देखिए क्या क्या नया नया है। समागम में कितना आने का हम लोग को उम्मीद है, जो 1 लाख प्लस हम लोग का रानीगंज वासी आएंगे। आप लोगों का रूट कहाँ से सराफ भवन यहाँ से शुरू होगा आपका, बड़ा बाजार, मारवाड़ी पट्टी, तिलक रोड, स्टेशन रोड, शिशु बागान होते हुए फिर सराफ भवन। आपका नाम? मानिक वर्मा, अभी विश्व हिंदू परिषद का सचिव का दायित्व। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सराफ ने कहा कि सर्वप्रथम तो जय श्री राम। जय श्री राम। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी की शोभा यात्रा भव्य रूप से सराफ भवन से निकाली जा रही है। अब हमारी टाइम कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। सबसे पहले सीताराम जी मंदिर में हम लोग पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद अब यहाँ से हम लोग रैली स्टार्ट करेंगे। 6 तारीख को रामनवमी थी, जो कि आप लोग जानते हैं हम लोग 34 जगह रामनवमी की पूजा की है। अब वो 34 जगह से हमारी रैलियाँ आ रही है, सब रास्ता में है। अब हम लोग यहाँ पे राम मंदिर में बाहर में पूजा करके अब हम लोग रैली स्टार्ट करेंगे। सभी से आग्रह। विश्व हिंदू परिषद के शुभम राउत ने रानीगंज की शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि প্রথমে সকলকে জয় শ্রীরাম এবং রামনবমীর শুভেচ্ছা। আজকে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে আপনারা জানেন রানীগঞ্জের একটি ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা, খালি রানীগঞ্জে নেই পুরো বাংলার বুকে একটা ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা আছে। এই শোভাযাত্রা সকল সনাতনী এবং হিন্দুদেরকে নিয়ে একটা আমাদের যে মানে হিন্দুদের একতার উদ্দেশ্যে যে আমরা রামনবমীর পরের দিন মানে দশমী দিন যে শোভাযাত্রা নিয়ে বেরিয়ে সে শোভাযাত্রা দেখার জন্য খালি রানীগঞ্জের বাসী নেই বলকি আশেপাশে আমাদের যত গ্রাম শহর আছে তারা এখানে উপস্থিত থাকে। আর আজকে যে আমরা রাস্তাতে নামছি শুধু রামনবমী শোভাযাত্রা নেই, এই শোভাযাত্রা আছে আগামী দিনে হিন্দুদের একতার শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা আছে আমাদের সনাতন ধর্মের যে প্রচার প্রসার, আর বাংলাতে যেভাবে আজ আমাদের হিন্দুরা একজুট হচ্ছে। আপনারাও গতদিন দেখেছেন রামনবমীর বিভিন্ন জায়গাতে সবাই রাজনৈতিক দল বা জাতি ভাষা সব ছেড়ে সব হিন্দু ধর্মের ব্যানারে একতলায় এসছে। সেই ছবি আজকে আপনারা রানীগঞ্জে দেখতে পাবেন। दुर्गा बाहिनी जे शाखा वुमेन शाखा। विश्व हिंदू परिषद के मनीष शर्मा ने रामनवमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलेगा कहाँ से कहाँ जाएगा, विशेष रूप से क्या झांकी में रहेगा वो बताइए। সব থেকে আগে আমি সমস্ত রাম ভক্তদেরকে আমি সনাতনী প্রণাম জানাই। এই আজকে আমাদের একটা বিশিষ্ট দিন আছে, আজকে দশমী দিনে। কালকে যেমন আমরা জানি এই রামনবমী দিনে রামলালা প্রাকট্য হয়েছিল ত্রেতা যুগে, ওটা এখনও গর্বিত সব সনাতনী এটা গর্বিত দিবসের মতন এই দিনকে পালন করে। এখন আমাদের বিশ্ব হিন্দুর পক্ষ থেকে 1 থেকে 12 তারিখ ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটা দিবসটাকে পালন বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন প্রখণ্ডে এই অনুযায়ী পালন করা যাবে। আজকে আমরা রানীগঞ্জ প্রখণ্ড মাধ্যমে এটা রামনবমী শোভাযাত্রাকে পালন করছি। আর এটা আমি এটাও বলে অনেক গর্বিত হচ্ছি, এই রানীগঞ্জে যে শোভাযাত্রা আছে এটা পশ্চিম বাংলায় একটা বৃহত্তম আর সব থেকে ভব্য আর এক সুন্দর আর বৃহত্তর শোভাযাত্রা আছে। শিলিগুড়ি আর ইসলামপুর পরে হতে পারে, ওদের থেকেও আগেও এটা শোভাযাত্রা আমাদের আছে। এটা খুবই ভব্যের বিষয় আছে। আর যে আপনারা জানেন এবার 2000 প্রায় সনাতনীরা মিছিল আর শোভাযাত্রার মাধ্যমে। शोभा यात्रा में रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल सहजादा, रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, भाजपा नेता डॉक्टर विजन मुखर्जी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जगह जगह स्वयंसेवियों द्वारा शरबत, चाय, पानी की व्यवस्था की गई थी।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।